Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Ya, Python Mania, tetap semangat. Kita ketemu lagi di acara Khataman Python. Tentunya Khataman menghatamkan buku Python, yaitu buku yang kita bahas kali ini adalah Introduction to Programming Using Python, karangan Daniel Yelian. Saat ini kita sudah masuk episode ke-41 dan kita sudah masuk di bab yang ke-9 dari berapa bab ini ya? Dari total 15 bab ya. Jadi kurang 6 bab lagi kita ini. Dan alhamdulillah kita sekarang ini sudah memasuki halaman 297 dari total 582. Kita lanjut ke bab 9.12 yaitu animation, yaitu animasi. The canvas class can be used to develop animation. You can display the graphic and text on the canvas and use the move text, dx, dy method to move the graphic with the specified text dx pixel to the right if dx is positive and dy pixel down if dy is positive. If dx and dy is negative, maka the graphic is moved left or up. The program in listing 9.17 displays a moving message repeatedly from left to right as shown in figure 9.18. Kelas Canvas dapat digunakan untuk mengembangkan animasi. Ya, Anda dapat menampilkan grafik dan teks pada kanvas dan menggunakan metode move kurung buka teks, dx, dy untuk memindahkan grafik dengan teks tertentu. Dx pixel ke kanan jika dx positif dan dy pixel ke bawah jika dy positif. Jika dx atau dy negatif, maka grafik akan dipindahkan ke kiri atau atas. Program pada listing 9.17 akan menampilkan pesan bergerak berulang kali dari kiri ke kanan seperti ditunjukkan pada gambar 9.18. Listingnya itu ya, animation demo. Ya, kita akan lihat di sini. Ini tentang kanvas, jadi menggunakan kelas kanvas. Ya. Jadi gini, mesin moving jadi bergerak, teksnya itu bergerak. Oke, teman-teman jangan lupa tetap diketik, latihan, ketik, jalankan. Kalau ada problem, ada salah ketik atau ketemu runtime error atau ketemu syntax error, ya itu nanti biasanya lebih mudah ditemukan dan lebih mudah diperbaiki ya. Oke. Ketika itu sudah kita jalankan, maka kita lanjutkan. The program creates a canvas line 9 and displays text on the canvas at the specified initial location, line 13 until 15. The animation is done essentially in the following three statements in a loop, line 19 and 21. Canvas.move, text dx 0, canvas.after 100 ya, canvas.update. Baik, program ini membuat kanvas baris 9 menampilkan teks pada kanvas di lokasi awal yang ditentukan, yaitu baris 13 sampai 15. Animasi pada dasarnya dilakukan dalam 3 pernyataan berikut dalam sebuah loop, yaitu canvas move, canvas after, sama canvas update. Jadi 3 ini harus beriringan ya. The x coordinate of the location is moved to the right dx unit by invoking canvas.move line 19. Invoking canvas.after 10 puts the program to sleep for 100 milliseconds. Yeah. Line 20. Invoking canvas.update redisplay the canvas line 21. Oke, koordinat x dari lokasi dipindahkan ke kanan sejauh dx unit dengan memanggil canvas.move baris ke-19. Kemudian memanggil canvas.after ya 100 membuat program tertunda selama 100 milidetik baris ke-20. Memanggil canvas.update menampilkan kembali canvas di baris 21. You can add tools to control the animation speed, stop the animation and resume the animation. Listing 9.18 rewrites listing 9.17 by adding 4 buttons to control the animation as shown in figure 9.19. Oke, ini kontrol animation ya. Oke, banyak fungsinya.
Ada berapa fungsi itu? Itu ada init ya, konstruktornya ada satu, stop, resume, faster, slower, animate. Jadi ada 1, 2, 3, ada 5. Oke, bentuknya seperti ini nanti. Stop, resume, faster, slower. Jadi ini bisa bergerak. The program start the animation, yeah, start the animation by invoking animate line 34. The stop it variable determine whether the animation continues to move. It is set to false initially. Line 33, yeah. When it is false, the loop in the animate method execute continuously. Line 53 until 64. Program ini memulai animasi dengan memanggil animate, ya, baris ke-34. Variabel stop it, menentukan apakah animasi terus bergerak. Awalnya disetel ke false, baris 33. Ketika bernilai false, loop di dalam metode animate akan terus berjalan, baris 53 sampai 64. Clicking the button, stop, resume, faster or slower stops. Resume, speed up or slows down the animation. When the stop button is clicked, the stop function is invoked to set stop it to true. Line 39. This causes the animation loop to terminate. Line 53. When the resume button is clicked, the resume function is invoked to set stop it to false. Line 42 and resume animation line 43. Mengklik tombol stop, resume, faster atau slower akan menghentikan, melanjutkan, mempercepat atau memperlambat animasi. Ketika tombol stop diklik, fungsi stop dipanggil untuk menyetel stop ke true. Jika ini akan menyebabkan loop animasi berhenti, baris 53. Ketika tombol resume diklik, fungsi resume dipanggil untuk menyetel stop it is false dan melanjutkan animasi. Baik, the speed of animation is controlled by the variable sleep time, which is set to 100 millisecond initially, line 28. When the faster button is clicked, the faster method is invoked to reduce sleep time by 20, line 47. When the slower button is clicked, the slower function is invoked to increase sleep time by 20, line 50. Kecepatan animasi dikendalikan oleh variabel sleep time yang awalnya disetel ke 100 milidetik. Ketika tombol faster diklik, metode faster dipanggil untuk mengurangi sleep time sebesar 20, baris 47. Ketika tombol slower diklik, fungsi slower dipanggil untuk menambah sleep time sebesar 20, baris ke-50. Lanjut 9.13 scroll bars. Listing 9.19 gives an example to scrolling in a text widget as shown in figure 9.20. Listing 9.19 scroll.py. Listing 9.19 ini memberikan contoh scrolling penggulungan pada teks widget seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.20. Oke, ini kan panjang, silakan diketik. Maka penjelasannya adalah the program creates a scroll bar line 10 and place it to the right on the text line 11. The scroll bar is tied to the text widget line 15 so that the contents in the text widget can be scrolled through. Program ini membuat scroll bar ya baris 10 dan menempatkannya di sebelah kanan teks baris 11. Scroll bar ini dihubungkan ke teks widget sehingga konten di dalam teks widget dapat digulirkan. Oke, lanjut. Standard dialog box 9.14. Finally, let's look at Tkinter standard dialog box, often referred to simply as dialogs. Listing 9.20 gives an example by using these dialogs. A sample run of the program is shown in figure 9.21. Kotak dialog standar dialog box ya. Terakhir mari kita lihat kotak dialog standar Tkinter. Sering disebut hanya dialog saja. Listing 9.20 memberikan contoh penggunaan dialog ini.
Contoh menjalankan program ditunjukkan pada gambar 9.21. Listing ya, ini kan macam-macam ini. Oke, kita lihat. Ada listing 9.2, ini demo ya, dialog demo.py. Oh, ini banyak sekali. Kalau bisa teman-teman tetap diketik ya. Baik, the program invoke the show info, show warning, show error function to display an information message. Line 5, warning, line 7, and error, line 9. This function are defined in the tekinter.messagebox module, line 1. Program ini memanggil fungsi, yaitu show info, show warning, show error untuk menampilkan pesan, informasi, peringatan, baris 7, dan kesalahan, baris 9. Fungsi-fungsi ini didefinisikan dalam modul tekinter.messagebox, baris yang pertama. Oke, lanjut. The ask OK cancel function displays the OK and cancel button in the dialog box, line 14. The function return true if the OK button is clicked and false and the cancel button is clicked. Jadi apa tadi? Fungsi as apa tadi? Oh, belum ya. Sini as OK cancel menampilkan tombol ya dan tidak, ya, tombol ya dan tidak pada kotak dialog. Fungsi ini mengembalikan true jika tombol OK diklik atau false jika tombol batal diklik. Kemudian ada ask yes no cancel. Ya. Function displays the yes no and cancel button in the dialog box, line 17. The function return true if the yes button is clicked, false is no button or clicked, or none is the cancel button is clicked. Jadi fungsi ask yes no cancel itu menampilkan tombol ya, tidak, dan batal di kotak dialog. Fungsi ini mengembalikan true jika tombol ya diklik, false jika tombol tidak diklik, dan none jika tombol batal diklik. The ask string function, line 21, return the string entered from the dialog box after the OK button is clicked or none if cancel button is clicked. Fungsi astring mengembalikan string yang dimasukkan dalam kotak dialog setelah tombol OK diklik atau none jika tombol batal diklik. The as integer function, line 25, return the integer entered from the dialog box after the OK button is clicked or none if the cancel button is clicked. Jadi as integer itu mengembalikan bilangan bulat yang dimasukkan dari kotak dialog sebelum tombol OK dikirim atau none jika tombol batal diklik. Kemudian the as float function, line 29 ya. Return the float entered from the dialog box after the OK button is clicked or none if the cancel button is clicked. Jadi fungsi as integer ini mengembalikan bilangan bulat yang dimasukkan dari kotak dialog setelah tombol OK diklik atau none jika tombol batal diklik. The as float function, line 29, return the float entered from the dialog box after the OK button is clicked or none if the cancel button is clicked. Fungsi asFloat mengembalikan angka floating point yang dimasukkan dari kotak dialog setelah tombol OK diklik atau none jika tombol batal diklik. All the dialog boxes are modal windows, which mean that the program cannot continue until a dialog box is dismissed. Semua kotak dialog adalah jendela modal, yang berarti program tidak dapat dilanjutkan sampai kotak dialog ditutup. Baik, itu sementara di pertemuan episode yang ke-41 ini ya. Tak terasa kita sudah memasuki 303 dan nanti kita akan lanjut di bab yang berikutnya, yaitu bab tentang list. Nah, ini salah satu tipe data di Python ya, yaitu list yang paling banyak digunakan juga. Nanti kita belajar tentang apa itu tuple, set, dan dictionaries dan lain sebagainya. Baik, tetap semangat belajar Python. Kenapa? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang mudah, simple, dan menyenangkan. Ya, saya akhiri, selalu semangat dan insya Allah episode kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.